তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমো এবং পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দেশের মুখ্য নির্বাচন আধিকারিককে লেটার দিয়ে রাজ্যে এসআইআর প্রক্রিয়া বন্ধ করার আবেদন জানান। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এর আগে পথে নেমে সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে এসআইআর এর বিরোধিতা করেন। এবার সরাসরি চিফ ইলেকশন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে লেটার দিয়ে আপাতত এসআইআর স্থগিত রাখার আবেদন করেন। মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, বিনা সঠিক পরিকল্পনায়, সঠিক প্রশিক্ষণ এবং খুব তাড়াহুড়িতে এসআইআর লাগু করা হয়েছে, যার ফলে চাপে পড়েছে বিএলওরা। যদিও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই চিঠিকে কটাক্ষ করেছে বিজেপি ও কংগ্রেস। रानीगंज शहर के बीच बनकर तैयार है अत्याधुनिक आवश्यक सुविधाओं से परिपूर्ण दामोदर रेसिडेंशियल कम कमर्शियल कॉम्प्लेक्स। दामोदर रेसिडेंसी के 2 किलोमीटर के रेडियस में आपको मिलेगी हर तरह की जरूरी सुविधाएं। सुरक्षित और खुले वातावरण के इस रेसिडेंशियल और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में आपको मिलेगी 1260 स्क्वायर फीट से लेकर 1639 स्क्वायर फीट के 3 BHK फ्लैट्स। इसके साथ आपको मिलेगी डबल लिफ्ट, पार्किंग स्पेस, स्विमिंग पूल, जिम्नाशियम और कम्युनिटी हॉल की सुविधा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9614147280, 9832287488।